I'm a happiness scientist, and I've been a happiness scientist for 36 years. For my entire professional career, I've been obsessed with learning the secrets to being a happy person, with trying to answer the question, can anyone become happier? Saya adalah seorang peneliti kebahagiaan. Saya telah menekuni bidang ini selama 36 tahun. Sepanjang karir saya sangat terobsesi untuk mempelajari rahasia menjadi orang yang bahagia. Saya mencoba menjawab pertanyaan, apakah semua orang bisa menjadi lebih bahagia? Now, how do we even study something like that? Well, in 1998, my lab pioneered what we call happiness interventions. Happiness interventions are experiments with human participants. Lalu, bagaimana kita mempelajari hal seperti itu? Pada tahun 1998, laboratorium saya membuat penelitian yang disebut intervensi kebahagiaan. Ini adalah eksperimen yang melibatkan partisipan manusia. We've done dozens of these experiments, testing whether practices like expressing gratitude, or doing acts of kindness, or simply acting like an extrovert make people happier. And they do, under the right conditions. Selama bertahun-tahun, kami melakukan banyak eksperimen untuk menguji apakah praktik seperti mengungkapkan rasa syukur, melakukan kebaikan, dan bersikap seperti seorang ekstrovert dapat membuat orang lebih bahagia. Dan ternyata, itu berhasil dalam kondisi tertentu. My students and I spent decades doing these experiments. This work made my career. And yet I realized that I hadn't really been listening to what the data were trying to tell me. Saya dan para mahasiswa saya menghabiskan puluhan tahun untuk melakukan eksperimen ini. Penelitian ini membentuk karir saya, namun saya menyadari bahwa saya belum benar-benar memahami hasil dari penelitian tersebut. And then it finally clicked. Hingga akhirnya saya tersadar. It dawned on me that almost all of the interventions that work to make us happier, they work precisely because they help us feel more connected to and loved by others. Saya menyadari bahwa hampir semua intervensi yang berhasil membuat kita lebih bahagia itu sebenarnya karena membantu kita merasa lebih dekat dan direstui oleh dan dicintai oleh orang lain. So writing a gratitude letter to my mom makes me feel more loved by her, and doing an act of kindness for my colleague makes me feel closer to him. Misalnya, menulis surat terima kasih kepada ibu membuat saya merasa lebih dicintai olehnya, atau melakukan kebaikan kepada rekan kerja membuat saya merasa lebih dekat dengannya. In other words, what I learned is that to be a better happiness scientist, I had to become a love scientist. Because as it turns out, the key to happiness is feeling connected and loved. Dengan kata lain, saya belajar bahwa untuk menjadi peneliti kebahagiaan yang lebih baik, saya harus menjadi peneliti cinta. Karena ternyata kunci kebahagiaan adalah merasa terhubung dengan cinta. I know that sounds like a cliche, but many powerful ideas do once you distill them. The real challenge and opportunity is how to put it into practice. Saya tahu ini terdengar klise, tetapi banyak ide besar memang terdengar sederhana. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. So then how do we connect? Well, we can connect through touch or dance or eye contact. But let's face it, in Western culture, in many cultures actually, we mostly connect by talking. Lalu bagaimana kita bisa terhubung? Kita bisa terhubung melalui sentuhan, tarian, dan kontak mata. Tapi kenyataannya dalam banyak budaya kita, paling sering kita bisa terhubung melalui obrolan atau percakapan. Yet here's the problem with our social world today. Even when we're talking, we all have walls around us. There are walls around our friends, colleagues, neighbors, even family. Namun ada masalah dalam dunia sosial kita saat ini.
Bahkan ketika kita berbicara, kita memiliki tembok di sekitar kita, dengan teman, kolega, bahkan keluarga. We build those walls to protect ourselves, yet they also keep us from ever really letting anyone in. They keep us from becoming truly known. Tembok ini kita bangun untuk melindungi diri kita, tetapi justru menjadi penghalang orang lain untuk benar-benar mengenal kita. So this is literally my number one happiness tip. The one thing I wish everybody knew. We will feel more loved if we become more known. If we learn to talk to people in a way that takes down the walls between us. Inilah tips kebahagiaan nomor 1 saya. Kita akan merasa lebih dicintai jika kita lebih dikenal, yaitu dengan belajar berbicara secara lebih terbuka sehingga tembok itu runtuh. The secret is super simple, yet I think massively profound. If you do one thing today to be happier, let it be this. Approach your next conversation differently from what you've done before. First, by sharing from the heart. Caranya sederhana, lakukan obrolan dengan cara berbeda dari yang biasa Anda lakukan. Pertama, bicaralah dari hati. You take down your walls by sharing something real about yourself, not just your highlight reel. Bagikan sesuatu yang nyata tentang diri Anda, bukan hanya hal-hal yang terlihat sempurna. Be brave enough to let others see the real you. Here's a simple practice. Start small. Pacing is really important. So don't immediately share your deepest secret or trauma. Say something honest, like, I've had a rough day, instead of I'm fine. Mulailah dari hal kecil. Jangan langsung berbagi hal yang terlalu dalam. Misalnya, katakan saya sedang mengalami hari yang berat daripada mengatakan saya baik-baik saja. Recent studies show that people will like you more when the conversation is deeper as opposed to shallower. Penelitian menunjukkan bahwa orang akan lebih menyukai percakapan yang lebih dalam daripada percakapan yang dangkal. 2, you help the other person lower their walls when you listen to them in order to learn, not to respond. Kedua, bantu orang lain membuka diri dengan cara mendengarkan untuk memahami, bukan untuk merespon. Quiet your voice so theirs can be heard. Kecilkan atau diamkan suara Anda agar suara mereka bisa terdengar. So during your next conversation, instead of mentally rehearsing your story, try to listen like there's going to be a quiz tomorrow. Furthermore, ask one more question that you'd normally ask. Like, how did that really feel? Such questions signal that you're right there with them. Saat berbicara, jangan sibuk memikirkan jawaban Anda. Dengarkanlah seolah-olah kamu akan ditanya lagi nanti. Dan tanyakan hal seperti, bagaimana perasaanmu saat itu? When was the last time someone asked you a real question about your life? It's rare. Yet research shows that people yearn to be asked, and those who ask questions are better liked. Penelitian menunjukkan bahwa orang ingin ditanya, dan orang yang bertanya itu lebih disukai. And yet you've probably all had this experience. Someone talks at you for an hour, tells you their whole life story, then walks away knowing nothing about you. Am I right? That's not what I meant. Namun kita sering bertemu orang yang hanya bicara tentang dirinya berjam-jam tanpa peduli dengan kita. Itu bukanlah hal yang saya maksud. Sharing and listening hold hands. Berbagi dan mendengarkan harus dilakukan bersama. If you only share, it's a monologue. If you only listen, it's an interview. But when you do both, that's when the magic happens. Kalau hanya berbagi, itu disebut ceramah. Kalau hanya mendengarkan, itu seperti wawancara. Tapi kalau keduanya seimbang, itulah komunikasi yang baik. And that's it. It's really that simple. By sharing a little more and listening a little deeper, all of us can learn to take the walls down. If we do, we'll know one another better. We'll feel more loved, and we'll help the people in our lives feel more loved too. Thank you.
Dengan lebih terbuka dan lebih mendengarkan, kita bisa menghilangkan tembok itu. Kita jadi lebih saling mengenal, merasa lebih dicintai, dan membuat orang lain juga merasakan hal yang sama.